Om Swastiastu. Hello everyone. Today I will presenting the material about lipid metabolism. Okay, before the begin, let me introduce myself. My name is Niputri Ismayani with SIN 2413031006. Okay, let's move on to the next material. In this case, a 8 years old man experienced obesity, high cholesterol levels, early fatigue during activities, and the last fat accumulation in the liver, fatty liver. Laboratory results showed increased triacylglycerol and LDL levels, decreased fatty acid oxidation, and the last, suboptimal lipid metabolism enzyme activity. The doctor suspected a disorder in lipid metabolism, particularly in the process of fatty acid breakdown and synthesis as well as cholesterol metabolism. Jadi pada slide ini ada kasus yang dimana seorang pria berusia 48 tahun mengalami obesitas, kadar kolesterol tinggi, mudah lelah saat aktivitas, penumpukan lemak di hati atau fatty liver. Jadi hasil laboratorium menunjukkan peningkatan kadar triacylglycerol dan LDL, penurunan oksidasi asam lemak, aktivitas enzim metabolisme lipid tidak optimal. Dokter menduga adanya gangguan pada metabolisme lipida, terutama pada proses pemecahan dan sintesis asam lemak serta metabolisme kolesterol. Okay, the next slide. Okay, the next slide, the question number 1. Lipid metabolism concept. Explain the meaning of lipid metabolism and its role in providing energy for the body. Lipid metabolism is the process of breaking down and forming fats in the body, involving triacylglycerol, fatty acid, and cholesterol. In providing energy, fats serve as the main energy reserve, where fatty acids are oxidized through beta oxidation to product acetyl CoA, NADH, and FeDH2, which are then used to generate ATP. An imbalance in lipid metabolism, such as a decrease in fatty acid oxidation, can lead to fat accumulation and reduce energy production, as occur in certain case. Jadi di sini ada soal pertama tentang konsep metabolisme lipida, yang dimana soalnya jelaskan pengertian metabolisme lipida dan perannya dalam penyediaan energi bagi tubuh. Jawabannya, metabolisme lipida adalah proses pemecahan dan pembentukan lemak dalam tubuh yang melibatkan triacylglycerol, asam lemak, dan kolesterol. Dalam penyediaan energi, lemak berfungsi sebagai cadangan energi utama, di mana asam lemak dioksidasi melalui beta oksidasi menghasilkan asetil CoA dan ADH dan FADH2, yang kemudian digunakan untuk menghasilkan ATP. Ketidakseimbangan metabolisme lipida, seperti penurunan oksidasi asam lemak, dapat menyebabkan penumpukan lemak dan penurunan produksi energi, seperti yang terjadi pada kasus. Okay, the next slide. The next slide is question number 2, fatty acid degradation, beta oxidation. Explain the main stages of fatty acid beta oxidation within the cell, including the location of the process. Beta oxidation in the process of breaking down fatty acid into acetyl CoA, unit that occur in the mitochondrial matrix. Before this process takes place, fatty acids are first activated into acetyl-CoA in the cytosol and the transport into the mitochondria. The main stages of beta oxidation include the first oxidation, the products FeDH2, hydration, which is the addition of the water molecules. The second oxidation, the products NADH, triolysis, which is the cleavage of the fatty acid chain producing acetyl coenzyme A.
Jadi pada soal nomor 2 tentang degradasi asam lemak atau beta oksidasi. Jelaskan tahapan utama beta oksidasi asam lemak di dalam sel, termasuk lokasi proses tersebut. Jawabannya, beta oksidasi adalah proses pemecahan asam lemak menjadi unit asetil CoA yang terjadi di matriks mitokondria. Sebelum proses ini berlangsung, asam lemak terlebih dahulu diaktifasi menjadi asil CoA di sitosol dan kemudian ditransport ke dalam mitokondria. Jadi, tahap utama beta oksidasinya meliputi yang pertama oksidasi pertama yang menghasilkan EPA-DH2, yang kedua hidrasi yaitu penambahan molekul air, yang ketiga oksidasi kedua yang menghasilkan NADH, dan yang terakhir diolisis yaitu pemotongan rantai asam lemak menghasilkan asetil CoA. Jadi proses ini berlangsung berulang hingga seluruh rantai asam lemak terurai menjadi asetil CoA yang kemudian digunakan untuk menghasilkan energi. Okay, the next slide. The next slide, the question number 3, analysis of beta oxidation disorder. Explain the meaning of lipid metabolism and its role in providing energy for the body. A decrease in the answer is a decrease in beta oxidation causes fatty acid to not be broken down into acetyl coenzyme A optimally, so they are not used as an energy source. As a result, fatty acid will be stored again in the form of triacylglycerol in adipose tissue and the liver, leading to fat accumulation, fatty liver, and increased level of lipid in the blood. In addition, reduced energy or ATP production also causes the body to become easily fatigued because the energy source from fat is not utilized properly. Jadi di sini ada soal nomor 3 tentang analisis gangguan beta oksidasi. Berdasarkan kasus, mengapa penurunan oksidasi asam lemak dapat menyebabkan penumpukan lemak dalam tubuh? Jawabannya, penurunan beta oksidasi menyebabkan asam lemak tidak dapat dipecah menjadi asetil koenzim A secara optimal sehingga tidak digunakan sebagai sumber energi. Akibatnya, asam lemak akan disimpan kembali dalam bentuk triacylglycerol di jaringan adiposa dan hati, sehingga terjadi penumpukan lemak atau fatty liver dan peningkatan kadar lipid dalam darah. Selain itu, berkurangnya produksi energi atau ATP juga menyebabkan tubuh mudah lelah karena sumber energi dari lemak tidak dimanfaatkan dengan baik. Okay, the next slide. Okay, the next slide is question number 4, fatty acid synthesis. Explain the process of fatty acid synthesis, including location in the cell, main raw materials, and important enzyme. Do answer. Fatty acid synthesis is the process of forming fatty acid from simple molecules that occur in the cytoplasma cytosol, mainly in the liver and adipose tissue. The main raw material is the process is acetyl coenzyme A, which is converted into malonyl coenzyme H, and it requires NADPH as a source of electron and energy from ATP. Important enzyme is fatty acid synthesis are acetyl coenzyme H carboxylase, ACC, which catalyze the formation of malonyl coenzyme H as the rate limiting step, and the fatty acid synthesis FHS enzyme complex, which plays a role in elongating the carbon chain until a fatty acid is formed, usually palmitate.
Jadi di sini pada soal yang keempat tentang sintesis asam lemak. Jelaskan proses sintesis asam lemak termasuk lokasi dalam sel, bahan baku utama, dan enzim penting. Jadi jawabannya, sintesis asam lemak adalah proses pembentukan asam lemak dari molekul sederhana yang terjadi di sitoplasma atau sitosol, terutama di hati dan jaringan adiposa. Bahan baku utama dalam proses ini adalah asetil KOA yang diubah menjadi malonyl KOA, serta membutuhkan NADPH sebagai sumber elektron dan energi dari ATP. Enzim penting dalam sintesis asam lemak adalah asetil koenzim A karboksilase atau ACC yang mengkatalis pembentukan malonyl KOA sebagai tahap pembatas laju, serta kompleks enzim fatty acid sintase atau FAS yang berperan dalam memperpanjang rantai karbon hingga membentuk asam lemak, biasanya palmitat. Okay, the next material. The question number 5. The difference between degranation and synthesis. The question, compare the process of beta oxidation and fatty acid synthesis in terms of location, function, and energy requirement. Baik, pada slide ini soal nomor 5 tentang perbandingan degradasi dan sintesis. Bandingkan proses beta oksidasi dan sintesis asam lemak dari aspek lokasi, fungsi, dan kebutuhan energi. Oke, jadi di sini ada tabel. Ada 3 tabel tentang kolom ada aspek, beta oksidasi, dan sintesis asam lemak. Jadi, perbedaan antara beta oksidasi dan sintesis asam lemak dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Dari segi lokasi, beta oksidasi terjadi di matriks mitokondria, sedangkan sintesis asam lemak berlangsung di sitoplasma atau sitosol. Dari segi fungsi, beta oksidasi berperan dalam memecah asam lemak untuk menghasilkan energi atau ATP, sehingga termasuk proses katabolisme. Sebaliknya, sintesis asam lemak berfungsi untuk membentuk asam lemak sebagai cadangan energi, sehingga termasuk proses anabolisme. Dari segi kebutuhan energi, beta oksidasi tidak memerlukan energi, tetapi justru menghasilkan energi dalam bentuk NADH, FADH2, dan ATP. Sedangkan sintesis asam lemak memerlukan energi berupa ATP dan NADH untuk membangun rantai asam lemak. Okay, the next slide. The question number 6. Calculate the amount of ATP product from the complete oxidation of 1 mole of palmitic acid. Complete oxidation of palmitic acid C16.0 products energy through beta oxidation, the Krebs cycle, and the electron transport chain. Jadi pada slide ini tentang perhitungan ATP, yang dimana hitung jumlah ATP yang dihasilkan dari oksidasi lengkap 1 mol asam lemak palmitat atau C16 bagi 0. Jadi di sini jawabannya, oksidasi lengkap asam lemak palmitat atau C16 banding 0 menghasilkan energi melalui beta oksidasi, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Jadi palmitat atau C16 mengalami 7 siklus beta oksidasi, menghasilkan 7 NADH ditambah 7 FADH2 tambah 8 asetil koenzim A. Dari 8 asetil koenzim A atau siklus Krebs menghasilkan 24 NADH tambah 8 FADH2 tambah 8 ATP atau GTP. Jadi total hasilnya NADH sama dengan 31 dikali 2,5 1 NADH sama dengan 7,5 ATP. FADH2 ada 15, jadi 15 dikali 1,5 1 NADH 1 FADH2 itu 1,5 sama dengan 22,5 ATP. ATP langsung ada 8 tadi, dan sehingga totalnya 108 ATP. Dan dikurangi aktivasi asam lemak sebesar 2 ATP. Jadi total bersihnya ada
106 ATP. Okay, the next slide. Okay, the next slide, the question number 7, triacylglycerol metabolism. Explain how triacylglycerol are synthesis and broken down lipolysis, as well as their role in energy storage. The answer: triacylglycerol is synthesis through an esterification process between glycerol, triphosphate, and fatty acid in the liver and adipose tissue, producing triacylglycerol as the main form of fat storage. This process occurs when there is expanded energy, where fatty acid and glycerol are combined to the store in fat tissue. Conversely, triacylglycerol is broken down through the process of lipolysis, which is the breakdown into free fatty acid and glycerol with the help of the enzyme lipase. The fatty acids are then used to produce energy through beta oxidation, while glycerol can enter other metabolic pathways such as glycolysis or gluconeogenesis. Triacylglycerol serves as the main energy reserve in the body because it can store large amounts of energy and be used when the body needs energy, such as during fasting of physical activity. Jadi di sini pada soal nomor 7 tentang metabolisme triacylglycerol, yang dimana jelaskan bagaimana triacylglycerol disintesis, dipecah atau lipolisis, serta perannya dalam penyimpanan energi. Jawabannya, triacylglycerol disintesis melalui proses esterifikasi antara gliserol 3-fosfat dan asam lemak di hati dan jaringan adiposa, menghasilkan triacylglycerol sebagai bentuk utama penyimpanan lemak. Proses ini terjadi saat kelebihan energi, di mana asam lemak dan gliserol digabung untuk disimpan dalam jaringan lemak. Sebaliknya, triacylglycerol dipecah melalui proses liposis, yaitu pemecahan menjadi asam lemak bebas dan gliserol dalam bantuan enzim lipase. Asam lemak kemudian digunakan untuk menghasilkan energi melalui beta oksidasi, sedangkan gliserol dapat masuk ke jalur metabolisme lain seperti glikolisis atau gluconeogenesis. Triacylglycerol berperan sebagai cadangan energi utama dalam tubuh karena dapat menyimpan energi dalam jumlah besar dan digunakan saat tubuh membutuhkan energi, seperti saat kita sedang puasa atau aktivitas fisik. Okay, the next slide. The question number 8, cholesterol metabolism. Explain the process of cholesterol synthesis and the role of cholesterol in the body. The answer: cholesterol is primarily synthesized in the liver through a series of reactions in the cytoplasm that begin with acetyl coenzyme H. The process occurs through the mevalonate pathway, with the K enzyme HMG coenzyme H reductase acting as the rate-limiting step in cholesterol synthesis. Through several reaction stages, acetyl coenzyme A is converted into mevalonate, then into squalane, and finally from cholesterol. Cholesterol plays an important role in the body, namely as a major component of cell membrane that maintains membrane stability and fluidity. In addition, cholesterol also serves as a precursor for the formation of steroid hormones, such as sex hormones, bile acid that aid fat digestion,
and vitamin D, which is important for calcium metabolism. Jadi pada soal nomor 8 tentang metabolisme kolesterol. Jadi di sini ada jelaskan proses sintesis kolesterol dan peran kolesterol dalam tubuh. Jawabannya, kolesterol disintesis terutama di hati melalui serangkaian reaksi di sitoplasma yang dimulai dari asetil koenzim A. Proses ini berlangsung melalui jalur mevalonat dengan enzim kunci HMG koenzim A, reduktase yang berperan sebagai tahap pembatas laju dalam sintesis kolesterol. Melalui beberapa tahap reaksi, asetil koenzim A akan diubah menjadi mevalonat, kemudian menjadi squalene, dan akhirnya membentuk kolesterol. Kolesterol memiliki peran penting dalam tubuh, yaitu sebagai komponen utama membran sel yang menjaga kestabilan dan fluiditas membran. Selain itu, kolesterol juga berfungsi sebagai prekursor pembentuk hormon steroid atau seperti hormon seks, asam empedu yang membantu pencernaan lemak, serta vitamin D yang penting untuk metabolisme kalsium. Okay, the next slide. Question number 9, lipid metabolism regulation. Analyze of the role of insulin and glucagon hormone in regulating lipid metabolism. The answer, insulin plays a role in storing fat by increasing the synthesis of fatty acid and triacylglycerol and inhibiting lipolysis. In contrast, glucagon plays a role in breaking down fat by stimulating lipolysis so that fatty acid can be used as an energy source through beta oxidation. Both work oppositely to maintain the body's energy balance. Jadi di sini ada soal nomor 9 tentang regulasi metabolisme lipid. Analisis peran hormon insulin dan glukagon dalam mengatur metabolisme lipida. Jadi jawabannya, insulin berperan dalam penyimpanan lemak dengan meningkatkan sintesis asam lemak dan triacylglycerol serta menghambat liposis. Sebaliknya, glukagon berperan dalam memecah lemak dengan merangsang liposis sehingga asam lemak dapat digunakan sebagai sumber energi melalui beta oksidasi. Keduanya bekerja berlawanan untuk menjaga keseimbangan energi tubuh. Okay, the next slide. Equation number 10, lipid metabolism integration. Based on the case, explain the relationship between fatty acid metabolism, triacylglycerol metabolism, and cholesterol metabolism in condition of obesity and metabolic disorder. The answer, in condition of obesity, a decrease in beta oxidation causes fatty acid not to be used for energy, so they are stored as triacylglycerol and accumulate in the liver or fatty acid liver. The increase in triacylglycerol is also associated with a rise in LDL and cholesterol in the blood. Disturbance in fatty acid metabolism can trigger the accumulation of triacylglycerol and increase cholesterol, which contributes to obesity and metabolic disorder. Jadi pada soal nomor 10 tentang integrasi metabolisme lipida. Berdasarkan kasus, jelaskan hubungan antara metabolisme asam lemak, metabolisme triacylglycerol, dan metabolisme kolesterol dalam kondisi obesitas dan gangguan metabolisme. Jawabannya, pada kondisi obesitas, penurunan beta oksidasi menyebabkan asam lemak tidak digunakan sebagai energi sehingga disimpan sebagai triacylglycerol dan menumpuk di hati atau fatty liver. Peningkatan triacylglycerol juga berkaitan dengan naiknya LDL dan kolesterol dalam darah.
Dengan demikian, gangguan metabolisme asam lemak dapat memicu penumpukan triacylglycerol dan peningkatan kolesterol yang berkontribusi pada obesitas dan gangguan metabolisme. Okay, that's all the presentation from me. Thank you for the listening, guys. Goodbye.